Diyos ko, Lord. Sige, malaki na. Kuha na sa mga gamit. Kuha na yung gamit ko eh. Muli na ko. Sa baba? Muli na ko do. Dili na uy. Dili. Wala magani tay classical servants. Dili na, guro itong bag dito eh. Kuha ninyo. Nang sapa man sila. Thanks for watching, guys. Please like, comment, follow, subscribe, and share. Again, it's Q Mountains Puppies. Thanks.